तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहतमुर्जा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुव तुङ्गमाभ्रं लिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा हस्ते लीला कमलमलके बालकुन्दानुविधं नीतालोध्र प्रसवरजसा पाण्डुतामाननेस्रे चूडापासे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनां कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा यत्रोन्मत्त भ्रमरमुखरा पादपानित्यपुष्पा हंसश्रेणी रचितरशना नित्यपद्या नलिन्यः केकोत्कण्ठा भुवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषा कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यस्तापः कुसुमसरजा दिष्टसंयोगसाध्यात् नाप्यनस्मात् प्रणयकलहात् विप्रयोगो पपत्ति वित्तसाना न च खलु भयो यौवनादन्यदस्ति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा यस्यां यच्छा शीतमणिमयान् येत्यहर्म्य स्थलानि ज्योतिश्छाया कुसुमरचितान् उत्तमस्त्री सहाया आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्ष प्रसूतं त्वद्गम्भीर ध्वनिसुसनकै पुष्करे स्वाहतेषु कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा
सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणां मनुतटरुहां छायया वा ऋतोष्णा अन्वेष्टव्यै कनकसिकता मुष्टिनिचे पगूढे संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिताय कन्या कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा निविबन्धो श्वसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां क्षमं रागात् अनिवृत्तकरेषु आक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गान् अभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् हि मूढानां भवति विफला प्रेरणाचूडमुष्टिः कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा निद्रानीता सततगतिना यद्विमाना गृहभूमिरालेख्यानां सलिलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुच त्वादृशा जालमार्गे धूमोद्गारा नुकृति निपुणा जर्जराणि स्पतन्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजा लिङ्गनोच्छ्वसितानाम् अङ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बा त्वत्संरोधा चन्द्रपादे निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुटजललवा स्यन्दिनश्चन्द्रकान्ता कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा अक्षयान्तर्भवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठे रुद्धयधिर्धनपतियसः किन्नरय्यर्थसार्धं वैव्राजाख्यं विबुधवनिता वारमुख्या सहाया वद्धलापा बहिरूपवनं कामिनो निर्विशन्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा गत्युत्कम्पात् अलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पैः पत्रच्छेदैः
छिन्नसूत्रैश्चहारै नैषो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनां कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा वासश्चित्रं मधुनयनयो विभ्रमादे सेदक्षं पुष्पोद्भेदं सह किसलयैर्भूषणानां विकल्पान् लाक्षारागं चरणकमल न्यासयोग्यं च यस्याम् एकः सूते सकलमबला मण्डनं कल्पवृक्षः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा पत्रश्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोदग्रास्त्वमिव करीडो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेत स्थिवांसः प्रत्यादिष्टा भरणरुचयश्चन्द्रहास व्रणाङ्कै कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद् वसन्तं प्रायश्चापं न वहति भयान् मन्मथः षट्पदजं सभ्रुभङ्ग प्रहितनयनै कामिलच्छे स्वमोघै तस्यारम्भाश्चतुरवनिता विभ्रमरे वसिद्धः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा तत्रागारं धनपतिगृहान् उत्तरेण स्मदीयं दुरालक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुडातो रणेन तस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्य स्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा वापि चास्मिन् मरकतशिला बद्धसोपानमार्गा हिमैश्चन्ना विकचकमलैः स्निग्धवैदुर्यनालैः यस्यास्तो ये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं
नाभीष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचा त्वामपि प्रेक्ष्यहंसा कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा तस्यास्तीरे रचितशिखरा पेशलैरिन्द्रनीलै क्रीडाशैलः कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीयः मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा रक्तशोकश्चलकिशलयः केसरश्चात्रकान्तः प्रत्यासन्नो कुरभकवृते माधवीमण्डपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषे काङ्क्षन्त्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्यनास्या कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनीवासयस्ति मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढवंश प्रकाशै तालसिञ्जा वलय सुभगै नर्तितः कान्तया मे या मध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृदवः कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा एभिः साधो हृदयनिहिते लक्षणैलक्षेथा द्वारोपान्ते लिखितवपुषो शङ्खपद्यौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगे न नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्यां कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतुः क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ निषादः अर्हस्यन्तं भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं
खद्योताली विलसितनिभां विद्युतुन्में सदृष्टिं कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बा धरोष्ठी मध्ये क्षमा चकितहरिणी प्रेक्षणानि ननाभि श्रोणीभारात् अलसगमना स्तोकनाम्रा स्तनाभ्यां या तत्र स्यात् युवती विषये सृष्टिराद्ये वधातु कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा तं जानीथा परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकां गाढोत्कण्ठां गुरुसुदिवसे येषु गच्छत्सु बालां जातं मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीवान्यरूपां कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा नूनं तस्या प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया निःश्वासानां शिशिरतया भिन्नवर्णा धरोष्ठं हस्तन्यस्तं मुखमसकल व्यक्तिलम्बा लकत्वात् इन्दुर्दैन्यं तवयानुसरण क्लिष्टकान्ते बिभर्ति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा आलोके ते निपतति पुरा सावली व्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनुवा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां कच्चिद् भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्यनिक्षिप्यवीडां मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातु कामा तन्त्रीमाद्रां नयनसलिले
सारयित्वा कथञ्चित् भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा शेषान्मासान् विरहदिवस स्थापितस्या वधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पैः मत्सङ्गं वा हृदयनिहिता रम्भमास्वादयन्ति प्रायेणते रमणविरहे अङ्गनानां विनोदा कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा सव्यापारा महनीन तथा पीडयेन्मद्वियोगः सङ्केरात्रौ गुरुतरशोचं निर्विनोदां सखीं ते मत्सन्देशे सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे तामुनिद्राम् अमनिशयनां सौधवातायनस्थ कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा आधिक्षामां विरहशयने सन्निषेढकपार्श्वं प्राचीमूले तनुमिव कला मातृशेषा हिमांशो नीतारात्रिः क्षणैव मया सार्धमीच्छा ऋतर्या तामेवोष्णै विरहमहतिम् अश्रुभिर्पयन्तीं कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा पादानीन्द्रो अमृतशिशिरा जालमार्गप्रविष्टान् पूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं संनिवृत्तं तथैव चक्षुखेदात् सलिलगुरुभिः पद्मभिश्चादयन्ति सव्रीहिव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा निःश्वासेन अधरकिसले क्लेशिना विक्षिपन्तीं शुद्धस्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बं
मत्संभोगः कथमुपनयेत् स्वप्नजोऽपि निद्राम् आकाङ्क्षन्तीं पीडरोधावकाशां कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा आदिवथा विरहदिवसे या शिखादामहित्वा सा पश्यान्ते विगलितशुचा तामयोर्वेष्टनीयां स्पर्शक्लिष्टाम् अयमितनखीम् अस्कृतशारयन्तीं गण्डभोगात् कठिनविषमाम् एकवीणीं करेण कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा सा संन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ती सयोत्सङ्गे निहितमस्कृत् दुःखदुःखे न गात्रं त्वमप्यस्रं नवजलमय मोचयिष्यत् अवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तियाद्रान्तरात्मा कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मात् इत्थं भूतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मा न खलु सुभगम् मन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातरुक्तं मया यत् कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा रुद्धापाङ्ग प्रसरमलकै अञ्जनस्नेहशून्यं प्रत्यादेशात् अपि च मधुनो विस्मृतभ्रुविलासं त्वया सन्ने नयन उपरि स्पन्दिसङ्के मृगाच्छा मीनाक्षोभात् चलकुवलय श्रीतुलामे स्यतीति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा वामश्चास्या कररुहपदमुच्यमानो मदीये मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितोदैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यास्यत्युरु
सरसकदली स्तम्भगौरश्चलत्वं कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। तस्मिन् काले जलदयदिशा लब्धनिद्रा सुखा स्यात् अन्वास्यनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्वमाभूदस्या प्रणयिनी मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यः कण्ठच्युतभुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढं कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। तामुत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेन नीलेन प्रत्याश्वस्तां समभिनवे जालकर्मालतीनां विद्युद्गर्भस्तमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथा कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामं भुवाहं तत्सन्देशैर्हृदयनिहिते आगतं त्वत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभियबला वेणीमोक्षोत्सुकानि कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा त्वमुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैवं श्रुष्यतस्मात् परमवहिता सौम्यसीमन्तिनीनां कन्तोदन्तः सुहृद उपनत् सङ्गमात् किञ्चिदूनः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। तामायुष्मन् मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुं ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा। अङ्गेनाङ्गं प्रतनुतनु
साश्रेणाश्रु धृतमविरतोत्कण्ठमोत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरो श्वासिनादुरवर्ति संकल्पस्तर्विशति विधिना वैरिडारुधमार्गः कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा शब्दाख्येयं यदपि किल ते सखीनां पुरस्तात् कर्णलोलः कथयितुं भो दाननस्पर्शलोभात् सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृश्य स्वात्मोत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखेन दमाह कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां वर्हभारे सुकेशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिशुभ्रुविलासान् हन्तकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डीसादृश्यमस्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अश्रयस्तावन् मुहरूपचित दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते सङ्गमं नो कृतान्तः कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा ममकाश प्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतुर्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेश् पतन्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुडा भीत्वा सद्यः किसलयपुटान् देवदारुद्रुमाणां ये तच्छिरश्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ता आलिङ्ग्यन्ते गुणवती मया तत्तुषारा
अद्रिवाता पूर्वमस्पृष्टं यदि किल भवेत् अङ्गमेभिस्तवेति कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा संक्षिप्येत क्षणैव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्था स्वहरपि कथं मन्दमान्दा तपां स्यात् इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे गाढोऽस्माभिकृतं शरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कास्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचे गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा शापान्तो मे भुजगशयनात् उत्थिते सार्ङ्गपाणौ शेषान्मासान् गमय चतुरोय लोचनेमि लयित्वा पाशदा मां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं निर्वेक्ष्यावः परिणतशरत् चन्द्रिकासु क्षपासु कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे निद्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वरं विप्रबुद्धा सान्तर्हासं कथितमस्कृत् पृच्छतश्च त्वया मे दृष्टः स्वप्ने कितव रमयन् कामपि त्वं मयेति कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा एतस्मान् मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा माकौलीनात् असितनयने मैं विश्वासी निभूः स्नेहानाहो किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा दिष्टे वस्तून् उपचितरसा प्रेमराशि
भवन्ति कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा आश्वास्यैवं प्रथमविरहो दग्रशोकां सखीं ते शैलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकूटान् निवृत्तः साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तद्भजोभिममापि प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान् खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चात्केभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थक्रियैव कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या इष्टान् देशान् जलदविचर प्रावृषासंभृतश्री मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युताभिप्रयोगः कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा इति कालिदासविरचितं मेघदूतं सम्पूर्णम्।